Hello guys. ನಮಗ ಅಕ್ಷರ ಇಲ್ಲ. They marching good. हेलो एवरीवन। तो आमे समस्ते आज बहुत खुशी अच्छु। तो आपण मानक जमती कही नेक्स्ट ब्लॉग रे मामू घरे कौन कौन कले कौन ना आपण मानक सहित शेयर करी। तो आज आमर होता जाऊ डालमा। तो आम खाई बसु आपण मानक सहित आ टिके पर देखा से पर्यंत अपेक्षा करंतु। तो आमे एबे मामू का गाँव रू बाहरिलु। एबे आमे कुआडे जाउछु आपण माने ए वीडियो रे देखंतु। मु एबे किछि कहबिनी। तो चलो देखिबा आगु कोन होउछि। हाँ आ गोटे कथा आपण मानक कहबाक भूली जाइतिले। मु आ मो भौणी केते सुंदर नुआ कमेंट रे कहबे। एक्चुअली आपण मैंने मो कथा शुणी कन्फ्यूज हो मु कहीदे जे मो मामू गाँ हो गनुआगा आ मो मामू एबे रहउछंती भुवनेश्वर रे। तो चलंतु जीवा तांको घर को। आ मो दिनटा आज केमती कटुचे आपण मैंने देखंतु ए वीडियो रे। आपण मानक भल लागिले प्लीज कमेंट रे कहिबे। चलंतु एबे जीवा। तो एबे आमे मामू घरे पहुँच सारे। आओ रानी तांको बाईरू आनिकी मते देउची तरबुज। तो सी मते एबे खुआई देबा आपण माने देखंतु। आ गोटे कथा आम दी भौणी का जोड़ी भल लागुनी कमेंट रे कहबे। तो आमे एबे बाहरिबु बाहुडा यात्रा देखिबाकू।
ବସଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କାଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଦେଖା ବି ରହୁଛି। ବାଏ ବାଏ। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସମସ୍ତେ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଖାଇ ବସିଥିଲୁ। ଆଜି ଆମର ସକାଳେ ଟିଫିନ୍ ହେଇଛି ମଟର ତରକାରୀ ଆଉ ଉପମା। ତ ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ବାହାରି ଯିବୁ। ତ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଘରକୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିବ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା କହିବେ। ତ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ମୁଁ ଏବେ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖା ହେବି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏମିତି ମୋ ଉପରେ ଥାଉ। ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ।